बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद फायजा में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की तमाम तर अहम खबरों में सबसे अहम खबर तो ये है कि निगरान हुकूमत को जो है इजाफी इख्तियार देने के लिए बिल की मंजूरी हो गई है और ये बिल कसरत राय से मंजूर हुआ है, लेकिन साथ साथ हमने देखा है कि पीटीआई ने भी मुखालफत की है और इसमें जो है पीपीपी के जो सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब हैं उन्होंने भी बड़े ज्यादा वैलिड क्वेश्चंस उठाए। वो क्या थे मैं आपको आगे बताऊंगी और एतराजात जो हैं वो उन्होंने बड़ी संजीदगी से जो है रिकॉर्ड करवाए। इसके अलावा आपको बताते हैं कि तोशा खाना केस में जो है 35 सवालात के जवाबात इमरान खान साहब को जो है वो सबमिट करवाने हैं 27 जुलाई तक, उस पर भी बात करूंगी। और इसके अलावा इमरान खान साहब को अपने नए जूतों को लेके क्यों ट्वीट करना पड़ा। सोशल मीडिया का जमाना है तो जाहिर है खबरें जो है वो आग की तरह फैलती हैं और सोशल मीडिया, ट्विटर हैंडल्स, टिकटॉक, अब तो खान साहब जो हैं वो टिकटॉक पे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, सबसे ज्यादा फॉलोड लीडर हैं दुनिया के इंटरनेशनली, एंड ही यूजेस सोशल मीडिया टू हिज एडवांटेज। ये भी स्टोरी हम आपको बताएंगे। अब मैं आती हूँ सबसे पहले जो है केयर टेकर सेटअप। ये खबर बड़ी अहम है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि बड़ी बाज़गश्त है कि क्या केयर टेकर सेटअप जो है वो 60 दिन के लिए होगा या केयर टेकर सेटअप 90 दिन के लिए होगा। और इसकी तफसील ये है कि आईनी तौर पर अगर तो असेंबलीज जो हैं वो अपनी मुद्दत से पहले तहलील कर दी जाती हैं, यानी कि 8-9 को जैसे बात हो रही थी पीडीएम की तरफ से, और बिलखुसूस ज़रदारी साहब शायद चाह रहे थे कि 8 या 9 को तहलील हो जाए और 12 तक ना लेके जाया जाए जो उनकी एक्चुअल मुद्दत की डेट है। तो अगर पहले तहलील हो जाती हैं तो इलेक्शंस 90 दिन में होना ज़रूरी है, और अगर वक्त पे अपनी मुद्दत पूरी करके असेंबली जो है पार्लियामेंटेरियंस अपने घरों को जाते हैं तो ये जो इलेक्शंस होंगे उनकी तारीख जो है वो 60 दिन के अंदर अंदर मुनक्किद होना आइन के तहत बड़ा जरूरी है। अब इसके साथ ही साथ हमने ये भी बाज़गश्त सुनी है पिछले दिनों में कि शायद कोई तवील केयर टेकर सेटअप लाने की जो है वो तैयारी की जा रही है, और ये तवील सेटअप में शायद कोई मुआशी एक्सपर्ट है उनको लाया जाएगा। फिर अभी हालिया हमने इस हफ्ते में देखा है कि ये भी खबरें आई जराए के मुताबिक कि शायद जो इस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उनका नाम फ्लोट हो रहा है वजीर आजम साहब के लिए। अब ये जो तरमीम आई हैं ये किस तरीके से कनेक्टेड होती हैं इन सब के साथ मैं आपको बताती हूँ। ये जो इलेक्शन एक्ट है जिसमें तरमीम के हवाले से हम जिक्र कर रहे हैं, ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 230 के क्लॉज 2A में तरमीम की मंजूरी के जरिए निगरान वजीर आजम के इख्तियारात में इजाफा किया गया है। इस सेक्शन की पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर रज़ा रब्बानी और पीटीआई ने मुखालफत की। पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की शिकवार मंजूरी भी दी। निगरान हुकूमत को पहले से जारी मंसूबों पर इदारों से बात करने का इख्तियार होगा, जबकि कोई नया मुआहदा नहीं कर सकेगी। तो ये थोड़ा सा मैं आपको जो है ये समझा दूं कि जो सब क्लॉजेस हैं सेक्शन 1 और 2 जो 230 के इलेक्शन एक्ट के, ये हैं जो फंक्शनिंग है केयर टेकर गवर्नमेंट की, उसके बारे में इनकी अमेंडमेंट के हवाले से जो है वो बात हुई। और ये अमेंडमेंट जो है इनके तहत जो है अब जो केयर टेकर सेटअप आएगा, जो हमारे पास जो हुकूमत होगी, अब जो केयर टेकर सेटअप अब जो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की जो मंजूरी दी गई है, इनके तहत मैं आपको बताती हूं कि जो निगरान हुकूमत होगी वो बायलैटरल और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स जो हैं जो हमारी मईशत से मुताल्लिक हैं, इनके हवाले से जो है वो एक्शन ले सकेंगी। उनके पास ये इख्तियारात होंगे कि वो फैसले कर सकेंगी, लेकिन इसके अलावा कोई नया मुआहदा जो है वो साइन नहीं कर सकेंगे। आपको यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि इतवार के रोज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने कहा था कि वो जो निगरान हुकूमत के जो इख्तियारात हैं उनमें इजाफे के लिए तरमीम लेकर आएंगे। और इसके ऊपर हमने देखा कि जब मुश्तरका इजलास हुआ पार्लियामेंट का तो इसमें जो है वो काफी जो है वो इख्तलाफात पाए गए। अब हमने देखा कि जो सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब है उन्होंने अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो फ्लोर ऑफ द हाउस पर रखा। No matter what the exigencies that are existing, ये powers केयर टेकर गवर्नमेंट को नहीं होनी चाहिए। अब जो पीटीआई के बैरिस्टर अली जफर साहब हैं उन्होंने इसको गैर कानूनी करार दिया। इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वॉइड एब इनिशो अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, उससे पूरा अच्छा काम जो किया हुआ है सारा खराब हो जाएगा। उसको रिजेक्ट इसलिए करें क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो 10 दिन में सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा। इट इज सच एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। थैंक यू। लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जितने लीगल माइंड्स हैं वो बड़े क्लियर हैं इस मामले पर। जो अमेंडमेंट्स इलेक्शन एक्ट जो की जा रही हैं
یہ جمہوریت کی روح کے خلاف ہے. ایک نگران حکومت کو صرف تھوڑی دیر کے لیے آنا ہوتا ہے. ان کو یہ تمام تر جو ہے اس طرح کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے جس کے دور رس نتائج ہوتے ہیں. وہ صرف اور صرف ایک منتخب حکومت کو کرنے چاہیے, کیونکہ الیکشنز کروانے کی اگر نیت ہے, الیکشنز کروانے ہیں پاکستان میں, آئین کے تحت وہ الیکشنز کی مدت ہوگی 60 دن یا 90 دن, تو پھر اتنی لمبی نگران سیٹ اپ کے لیے یہ ترامیم کی ضرورت کیا ہے؟ سپریم کورٹ بارہا یاد دہانی کروا چکی ہے, ہمیں آئین میں بھی موجود ہے کہ نگران حکومت کا کام کیا ہونا چاہیے, اس کی ایک معینہ مدت ہے. جو نگران حکومت ہے وہ ڈے ٹو ڈے رننگ جو ہے ان افیئرز میں جو ہے وہ کام کر سکتی ہے. ایک اور لیگل اوپینین میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب کا. انہوں نے کہا ہے کہ نگران حکومت کو فیصلہ سازی کا اختیار دینا آئین نے پاکستان سے متصادم ہے اور اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہے. لہٰذا سیکشن 230 الیکشن ایکٹ میں ترامیم کو اگر صدر پاکستان عارف علوی نے منظوری دے دی تو سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا جائے گا. ہمیں یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ شاید پی ایم ایل این یا پی 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 کی نہ سنی جائے اور جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں وہ کہیں اور سے آ جائیں. تو ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این اور پی 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 نے اپنے رابطے جو ہیں وہ تیز کر دیے. اب کہا جا رہا ہے کہ ان میں کوئی نام کا اتفاق ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ there's many a slip between the cup and the lip. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو نگران سیٹ اپ ہے, سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ اسمبلیز جو ہیں کیا تحلیل کی جاتی ہیں وقت سے پہلے, خواہ وہ 3-4 دن پہلے ہو یا وہ اپنی مدت پوری کرتی ہیں. مدت پوری کریں گی تو 60 دن میں الیکشنز ہونے ہوں گے. اب اس خبر کو اگر تھوڑا سا آپ جوڑ لیں کہ جو کیا سرائیاں ہو رہی تھی کہ شاید کچھ ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے, جس میں آپ کو بتا دوں کہ پی ایم ایل این کے اندر ہی کافی اس کے اوپر جو ہے وہ لے کر کھینچا تانی ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پی ایم ایل این کے اپنے اندر سے جو ہے وہ کافی مختلف دھڑے بن رہے ہیں, ورنہ نہیں تو ہم دیکھتے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے بھائی کی حکومت تھی, وہ وطن واپس نہیں لوٹے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جن سے ہم اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ all might not be well within the PMLN camp. یہ جو ہے یہ سپریم کورٹ میں چیلنج بھی ہوگا اور لیگل ایکسپرٹس کافی وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے it will throw this in the dustbin. اور پھر اس پر جو مزید اپڈیٹس ہوں گی میں آپ کو بتاؤں گی. اب ہم آتے ہیں جو توشہ خانہ کیس پر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. لیگل افیئرز پر جو اسپوکس پرسن ہیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب, ان کے حوالے سے ایک ٹویٹ میں سنا دیتی ہوں اور پھر تھوڑا سا اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ آج عمران خان صاحب کے ہمراہ ہم سپریم کورٹ میں پیش ہوئے اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا. ہم نے سپریم کورٹ سے توشہ خانہ کیس پر انصاف نہ ملنے پر استدعا کی کہ سپریم کورٹ نے ہماری استدعا مسترد کر دی. ہم نے سپریم کورٹ سے ٹرائل کیس میں چلنے والے کیس میں اسٹے لینے کی استدعا کی تھی کیونکہ ہم نے پہلے ہی جج ہمایوں دلاور پر عدم اعتماد کی درخواست دائر کی ہوئی تھی اور ہمیں ان سے انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے. لیکن سپریم کورٹ نے آج ہمارا کیس دوبارہ ہائی کورٹ میں بھیج دیا ہے, جبکہ ہائی کورٹ پہلے ہی ہمارے خلاف فیصلہ دے چکا ہے. ہم نے سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ کے اسی فیصلے کو چیلنج کیا تھا جس میں حکم امتناع کے ساتھ ساتھ کیس کے ناقابل سماعت کی استدعا کی تھی. بنتا تو یہ تھا کہ آج جج ہمایوں دلاور سماعت ملتوی کر دیتے کیونکہ معاملہ ابھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دونوں میں زیر التوا ہے. پھر جو چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل ہیں خواجہ حارث, انہوں نے کہا کہ کیس دوسرے جج کو منتقل کرنے اور ٹرائل کورٹ کے دائرہ اختیار کے خلاف 3 درخواستیں جو ہیں زیر سماعت ہیں. ہائی کورٹ تمام مقدمات میں نوٹسز تو جاری کرتی ہے مگر حکم امتناع نہیں دے رہی. جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا ہے کہ جب درخواستیں ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں تو حکم ٹرائل کورٹ کو کیسے کر دیں. ماتحت عدلیہ سے متعلق ایڈوائزری اختیار سماعت ہائی کورٹس کے پاس ہیں. ہم تو صرف ہائی کورٹ سے درخواست کر سکتے ہیں. میرے خیال میں ہمیں مداخلت سے گریز کرنا چاہیے. جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ توشہ خانہ کا ٹرائل تو حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. سپریم کورٹ نے ٹرائل روکنے کی استدعا کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ توشہ خانہ ٹرائل کورٹ کے جج پر اعتراض کی درخواست ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے. درخواست گزار نے ہائی کورٹ کے مقدمے کی ٹرائل کورٹ میں منتقلی کے فیصلے کو بھی چیلنج کر رکھا ہے. سپریم کورٹ نے حکم نامہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ دونوں درخواستوں کو سن کر فیصلہ کرے. ہم چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست کو نمٹاتے ہیں. جسٹس ہمایوں دلاور نے 2 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلے میں لکھا کہ الیکشن کمیشن کی وکلاء نے صرف آج درخواست پر استثناء پر اعتراض نہیں کیا ہے. عمران خان کی صرف آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کی جاتی ہے. وہ کل نہ آئے تو ناقابل ضمانت وارنٹ
गिरफ्तारी जारी करेंगे, यानी कि 27 तारीख को अगर उनकी हाजिरी नहीं होती है तो नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए जाएंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि फैसले में गौहर अली खान को कल चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की जाती है, और ये कहा कि वो सेक्शन 342 के बयान के लिए जो है 11 बजे तक अदालत में पेश हो जाएं। जो 35 सवालात रखे गए हैं इमरान खान साहब के सामने, उनमें से चंद मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। इनके जवाब जो हैं उन्होंने देने हैं, उनके वकील उनके पास लेकर जाएंगे, उनके जवाब वो जमा करवाएंगे, और इनमें से चंद सवाल मैं सिर्फ पढ़ के बताऊंगी। कि आपने ट्रायल के दौरान शिकायत कुनिंदा के शवाहिद को सुना और समझा? फिर दूसरा सवाल, तोशाखाना केस से मुतालिक आपकी क्या राय है? फिर एक और सवाल ये भी है कि आपने 2018-19 में हासिल तहाइफ बेचे और 58 मिलियन रुपए हासिल करने का एतराफ़ किया। 2019-20 में हासिल तहाइफ को किसी और को तोहफे में देने का तो बताया, लेकिन असासों में जाहिर नहीं किया। काबीना डिवीजन ने तोशाखाना तहाइफ की फहरिस्त भेजी। अब ये मुख्तलिफ जो सवालों के जवाब हैं ये इमरान खान साहब को जमा कराने पड़ेंगे। तो इमरान खान साहब जो हैं वो तोशाखाना के रिकॉर्ड्स को लेकर बात करते हैं कि ना सिर्फ नवाज शरीफ ने बल्कि जरदारी साहब ने भी जो है बड़ी महंगी गाड़ियां वहां से निकाली हैं। तो ये सबका हिसाब किताब जो है होना चाहिए। आपको बताती हूँ इमरान खान साहब के एक लेटेस्ट ट्वीट के बारे में। इमरान खान साहब ने जो है अपने नए जूतों को या नए जॉगर्स को लेकर जो है वो एक अहम बात जो है वो सामने रख दी है। उन्होंने इसके बारे में ट्वीट किया, और ट्वीट में उन्होंने क्या फरमाया? उन्होंने कहा है कि I was sent a box of shoes from someone I know. It was delivered to my house by their driver. 2 days later, the police turned up at the driver's house, harassing and threatening his poor family and forcing him to say that he came to deliver a box of drugs at my place. अब ये इमरान खान साहब के नए जूतों के हवाले से जो है ये खबर है, लेकिन अब देखिए इमरान खान साहब ने यहाँ पर जो है उन्होंने कहा कि अ बॉक्स ऑफ शूज वाज डिलीवर्ड टू माय हाउस बाय समबडी आई नो, और ये उनके जानने वाले थे जिन्होंने भेजे। लेकिन जिस ड्राइवर ने डिलीवर किए ये बॉक्स ऑफ शूज इमरान खान साहब के घर, उस ड्राइवर के पास पुलिस पहुंच गई, उसके घर में उससे तफ्तीश हुई, उसको जो है वो काफ़ी हिरासा किया गया और उसको धमकियां भी दी गई उसकी, इमरान खान साहब कहते हैं उसकी पुअर फैमिली को, और उसको इस बात पर जो है वो जोर जबरदस्ती की जा रही थी कि ये कहा जाए कि ये एक ड्रग्स का डब्बा जो है वो इमरान खान साहब के पास डिलीवर हुआ है। तो रोज कोई ना कोई ऐसा मामला सामने आ जाता है केसेस के हवाले से, या कोई डेवलपमेंट सामने आ जाती है जिसमें बज़ाहिरी तौर पे बड़ा वाजे जो है वो ये नजर आता है कि इमरान खान साहब को किसी न किसी तरीके से जो है वो न सिर्फ नाअहल करने की कोशिश है बल्कि उनको इलेक्शंस की रेस से जो है बाहर रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। यही दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो न सिर्फ इलेक्शंस वक्त पे हों बल्कि जब भी हों वो साफ और शफाफ इंतखाबात हों, और तमाम तर पार्टीज को भरपूर कैंपेनिंग का जो है वो हक मिलना चाहिए। फिलहाल इतना ही, मजीद अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होंगी। स्टे फोकस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।